ओम शांति 2 सेप्टेम्बर 2024। मिठे बाबा बोले, मिठे बच्चे, जेपरी तुमर निश्चय रही जे ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती, सीए आमर पिता अटंती, सेही भली अन्य मानंकु मध्य बुझाई निश्चय कराओ, तापरे सेमानंकर ठारू मतामत नियो। आजिर प्रश्न, बाबा निजर पिलामानंकु केउ कथा पचारुछंती जाहाके अन्य केही पचारि पारिबे नाही? उत्तर, बाबा जेतेबेले पिलामानंक सहित मिसुछंती सेतेबेले पचारुछंती, पिलामाने पूर्वरु तुमे केबे मिसिछ? जेउमाने बुझी जाइछंती सेमाने तुरंत कहिथांती, जेउमाने बुझी जाइछंती सेमाने तुरंत कहिथांती, हाँ बाबा 5000 वर्ष पूर्वरु आमे आपणंक सहित मिसिथिलु। जेउमाने ठीक भावरे बुझी नाहांती सेमाने द्वंद्वरे पड़ी जांती। तेबे एही भली प्रश्न पचारिबार विचार अन्य काहार भी आसिब नाही। बाबा ही तुमको सारा कल्पर रहस्य बुझाउछंती। ओम शांति। आत्मिक पिलामानंक प्रति आत्मिक बेहदर बाबा बुझाउछंती। एठारे तुमे बाबांकर सम्मुखरे बसिछ। घरु बाहरिबा समयरे एही संकल्प आसुछि जे आमे शिव बाबांक पाखकु जाउछु, जे कि ब्रह्मांकर शरीर रूपक रथरे आसी आमको स्वर्गर वर्षा देउछंती। आमे स्वर्गरे थिलु, पुणी 84 जन्मर चक्र लगाई एबे नरकरे आसी पड़िछु। आउ कौनसी सत्संगरे काहारे बुद्धिरे भी ए कथा नथिब। तुमे माने जानिछ आमे शिव बाबांक पाखकु जाउछु, जे कि एही रथरे आसी आमको पाठ पढ़ाउछंती। सिए आम आत्मा मानंको साथिरे नेई जिबा पई ही आसिछंती। बेहदर बाबांक ठारू निश्चित बेहदर वर्षा ही मिलिब। ए कथा मध्य बाबा बुझाउछंती जे मो सर्वव्यापी नुहे, पांच विकार ही सर्वव्यापी अटे। तुम भितरे मध्य पांच विकार रहिछि, सेथिपाई तुमे माने महान दुखी होई जाइछ। ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती, एही मतामत निश्चित भावरे लेखाइबाकु हेब। तुम मानंकर तो पक्का निश्चय अछि जे ईश्वर पिता सर्वव्यापी नुहंती। बाबा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु मध्य अटंती। सीए बेहदर सद्गति दाता मध्य एवं सीए ही शांति दाता अटंती। आउ कौनसी स्थान रे काहार मध्य एपरी खियाल आसिब नाही जे कौन मिलिबार अछि। केवल कर्णरस, रामायण, गीता आदि जाई शुणी थांते, किंतु सेमानंक बुद्धिरे अर्थ किछि हेले नाही। आगरु आमे परमात्मा सर्वव्यापी बोली कहुथिले, एबे बाबा बुझाउछंती ए सबु मिथ्या अटे। ए सबु बहुत ग्लानिर कथा, तेणु एही मतामत मध्य बहुत जरूरी अटे। आजिकाली तुमे माने जाहांक द्वारा उद्घाटन आदि कराउछ, सेमाने लेखुछंती ब्रह्मा कुमारी माने भल काम करुछंती, बहुत भल भावरे बुझाउछंती, ईश्वरंको प्राप्त करिवार रास्ता बताउछंती। एहा द्वारा लोकमानंक मध्यरे लोकमानंक मनरे भल प्रभाव पड़ुछे। बाकी एहीपरि मतामत केही भी लेखि करि देउ नाहांती जे सारा दुनियार मनुष्य माने कहउछंती जे ईश्वर सर्वव्यापी। एहा बहुत बड़ भूल। ईश्वर तो आमर पिता, शिक्षक, गुरु अटंती। एहा तो मुख्य कथा अटे। द्वितीय रे पुणी मतामत आवश्यक जे एही ज्ञान द्वारा आमे माने जानुछु जे गीतार भगवान कृष्ण नुहंती। कौनसी मनुष्य अथवा देवता मानंको भगवान कुहा जाई पारिबो नाही।
भगवान केवल जणे सीए समस्तंकर पिता अटंती। ସେହି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏହିଭଳି ମତାମତ ନେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ମତାମତ ନେଉଛ ତାହା କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ବାକି ହଁ, ଏତିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଲେଖାଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିଜୟ ହେବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ସିଏ ହିଁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେ ପତିତ ପାବନୀ ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ଏହିଭଳି ମତାମତ ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ବିଜୟ ହେବ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି। ତୁମର ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ସେବା ଚାଲୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କରୁଛ। ବାହାରର ଲୋକମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଆଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ, ଯିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ପାଇବ ନାହିଁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ହିଁ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ଜାଣିଛ ବାବା ଆମର ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗୀତା ଶୁଣି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲ କି? ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସୁରୀ ମତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚରିତ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ କେତେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତ ସବୁଠାରେ ନଦୀରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ କି? କ'ଣ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇ ଦେବତା ହୋଇଯିବା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଭୁଲ କଥା। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ମତାମତ ନେବା ଦରକାର। ଏବେ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଭଲ। ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ଶିଖାଇ ଘରୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ଖିଆଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମର ନିନ୍ଦା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହାଙ୍କର 16,108 ପାଟରାଣୀ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 400 ଜଣ ମିଳିସାରିଲେଣି। କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ 400 ଜଣ ଆସୁଥିଲେ। ଅନେକ ବିରୋଧ କଲେ, ପିକେଟିଂ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ କାହାର ବି ଶକ୍ତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଏହି ଯାଦୁଗର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଦେଖ, ବାବା ତ କରାଚିରେ ଥିଲେ, ସ୍ୱତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଲେ। କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଘରୁ କିପରି ପଳାଇ ଗଲେ। ଏହି ଖିଆଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଏତେ ସବୁ ପିଲା କେଉଁଠାରେ ରହିବେ। ପୁଣି ତୁରନ୍ତ ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଯାଦୁର କଥା ହେଲା ନା। ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତେବେ ଆଉ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ବାକି ବାବା ଯେଉଁ ମତାମତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କେହି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସେହି ମତାମତ ଦରକାର। ଏକଥା ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆ ଭାବୁଛି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ।
एथिपाई अनेकंकर मतामत आवश्यक। गीता शुणिबा बाला तो ढेर अछंती, पुणी देखिबे यह तो खबर कागजरे भी बाहरी गलानी कि गीतार भगवान परम पिता परमात्मा शिव अटंती। सीए ही पिता शिक्षक समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। शांति एवं सुखर वर्षा केवल तांकठारु मिलुछि। बाकी एबे तुमे माने मेहनत करुछ, उद्घाटन कराउछ। या द्वारा मनुष्य मानंकर भ्रम दूर हेउछि, सेमानंकु भल ज्ञान मिलुछि। बाकी बाबा जेपरी कहउछंती सेहीपरी मतामत लेख। एहा ही मुख्य मतामत अटे। बाकी केवल राय देउछंती एही संस्था बहुत भल। एहा द्वारा कौन हेबो, आगकु गले जेतेबेले विनाश एवं स्थापना निकटतर हेबो, सेतेबेले तुमको एही मतामत मध्य लेखि करी देबे। सबु बुझी करी लेखिबे। एबे तुम पाखकु आसीबारे लागिछंती ना। एबे तुमको ज्ञान मिलुछि। आमे समस्ते एकमात्र बाबांकर संतान, भाई भाई अटु। एही कथा काहाको भी बुझाइबा बहुत सहज अटे। सबु आत्मा मानंकर पिता एकमात्र सुप्रीम बाबा अटंती। तेणु तांकठारु निश्चित भावरे सुप्रीम बेहदर पद मध्य मिलिबा दरकार, जहाँकि 5000 वर्ष पूर्वरु तुमको मिलिथिला। लोक माने कलिजुगर आयुष लक्ष वर्ष बोली कहि देउछंती, तुमे 5000 वर्ष बोली कहुछ। एथिरे केते फरक रहिछि? बाबा बुझाउछंती 5000 वर्ष पूर्वरु विश्वरे शांति थिला। यही लक्ष्य उद्देश्य तुम सम्मुखरे रहिछि। तांकर राज्ୟରେ विश्वरे शांति थिला, जेउ राजधानी आमे पुणी थरे स्थापन करुछु। सारा विश्वरे सुख शांति थिला, दुखर कौनसी नाम गंध नथिला। एबे तो असरंती दुख रहिछि। आमे निजर ही तन मन धन द्वारा गुप्त रीति रे यही सुख शांतिर राज्य स्थापन करुछु। यही बाबा गुप्त अटंती। तुमर ज्ञान एवं पुरुषार्थ मध्य गुप्त अटे। सेथिपाई बाबा गीत कविता आदि मध्य पसंद करुनाहांती। ताहा हेउछि भक्ति मार्ग। एठारे तो चुप रही शांति रे चालिबा बुलिबा समय रे बाबांको मने पकाई सृष्टि चक्र को बुद्धि रे रखिबाको हेबो। वर्तमान पुराणा दुनिया रे एहा आमर अंतिम जन्म अटे। पुणी आमे नुआ दुनिया रे प्रथम जन्म नेबु। तेणु आत्मा निश्चित भावरे पवित्र हेबा दरकार। एबे तो सबु आत्मा माने पतित होई जाइछन्ते। तुमे आत्मा को पवित्र करिबा पाई बाबांक सहित जोग लगाउछ। बाबा स्वयं कहउछन्ती देह सहित देहर सबु संबंध को छाड़। बाबा तुम मानंक पाई नुआ दुनिया तैयारी करुछन्ती। तेणु तांको मने पकाइले तुमर पाप कटि जिवो। अरे बाबा तुमको विश्वर बासाही देउछन्ती। एभली बाबांको तुमे माने किपरि भूली जाउछ? बाबा कहउछन्ती पिला माने तुमे एही अंतिम जन्म पवित्र रुह। एबे मृत्यु लोकर विनाश सम्मुखरे उपस्थित अछि। यही विनाश मध्य 5000 वर्ष पूर्वे एहीपरि होइथिला। ए कथा तो तुमर स्मृति रे आसुछि ना? आमर राज्य थिबा समय रे अन्य कौनसी धर्म नथिला। बाबांक पाखकु केही भी आसिले बाबा पचारि थांती आगरु केबे मिसिथिल? केही केही तो तुरंत कहंती हाँ बाबा 5000 वर्ष पूर्वरु मिसिथिलु। जदि नुआ केही आसंती तेबे द्वंद्वरे पड़ी जाती। एथिरु बाबा बुझी जानती जे एहांकु ब्राह्मणी सठिक रूपे बुझाई नाहांती। पुणी बाबा कही थांती मने पकाओ। पुणी स्मृति आसी थाए। ए कथा आउ केही भी पचारि पारिबे नाही। काहाकु पचारिबार अकल मध्य नाही। सेमाने बा एही कथारु कौन जानिबे? भविष्यत रे तुम पाखकु बहुत आसिबे। एही ज्ञान सेउमाने सुनिबे जेउमाने एही कुलर होइथिबे। दुनिया तो बदलिब निश्चित। चक्रर रहस्य संबंधरे तो तुमको बुझाई दिया जाइछि। एबे तुमको नुआ दुनिया को जीवाकू हेबो। तेणु एही पुराना दुनिया को भूली जाओ। बापा नुआ घर तैयारी कले बुद्धि सेठारे लागि जाई थाए ना।
ପୁରୁଣା ଘର ପ୍ରତି ପୁଣି ମମତ୍ୱ ରହି ନଥାଏ। ଏହା ତ ବେହଦର କଥା ଅଟେ। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ। ତୁମର ମମତା ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରହୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ତ ହଠ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମର ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ତ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ନୂଆ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତା ପିତା ଆଦି ସମସ୍ତେ ବିକାରର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ପଦ ପାଉଛୁ। କୁହ, ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଅପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ହରାଇବି କି? କିନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ, ଏହି ଦୁଃଶାସନ ମୋତେ ଉଲଗ୍ନ କରୁଛି। ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ 21 ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ। ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେତେ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଗଲାଣି। ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଅନେକ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ଏବଂ ଏକ ସତ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଅଧା କଳ୍ପ ପୁଣି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ କେବେ ବି ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବାକି ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମତାମତ ଲେଖାଇ ନିଅ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ତ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ପାଣିର ନଦୀ କ'ଣ କେବେ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ? ପାଣି ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏବେ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା କିପରି ସ୍ମରଣ କରିବୁ? ଆରେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ତ ଭାବୁଛ ନା। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସମାନ ଅଟେ। ତେବେ ଆତ୍ମାର ପିତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସେହିଭଳି ଛୋଟ ହୋଇଥିବେ ନା। ସିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା କାହିଁକି ମନେ ନ ପଡ଼ିବେ? ତୁମେମାନେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମନେ ନ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ଆଉ ତ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ମନେ ନ ପକାଇବ? ପରସ୍ପରକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ନ ପକାଇବୁ? ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେଲେ ପାପ କଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर जेपरी बाबा एवं तांकर ज्ञान गुप्त अटे सेही बळी पुरुषार्थ मध्य गुप्त रूपरे करिबाकु हेबो। गीत कविता आदि गाइबा परिवर्ते चुप रहिबा भल। तेणु शांति रे रही चालिबा बुलिबा समय रे मध्य बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। 2 नंबर पुराना दुनिया एबे बदलिबाकु जाउछि सेथिपाई एथिरु ममत्व तुटाई देबाकु हेबो। बाबा कहउचंती पुराना दुनिया एबे ममत्व एबे बदलिबा पाई जाउछि सेथिपाई एथिरु ममत्व तुटाई देबाकु हेबो। एही दुनिया को देखुथिले मध्य देखिबार नाही बुद्धि को नुआ दुनिया रे लगाइबाकु हेबो। आजिर वरदान ब्राह्मण जन्मर विशेषता को निजर स्वाभाविक गुण रे परिणत करुथिबा सहज पुरुषार्थी हुआ। ब्राह्मण जन्म मध्य विशेष ब्राह्मण धर्म एवं कर्म मध्य विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ अटे काहीकिना ब्राह्मण माने कर्म रे साकार ब्रह्मा बाबांकु अनुकरण करिथांती तेणु ब्राह्मण मानंकर स्वभाव ही विशेष अटे। साधारण बा मायावी स्वभाव ब्राह्मण मानंकर नुहे केवल एही कथा तुमर स्मृतिर स्वरूप रे रहुजे मु विशेष आत्मा अटे। एही भली स्वभाव जेतेबेले स्वाभाविक होई जिवो सेतेबेले बाबांक समान हेबा पाई सहज अनुभव करिबो एवं स्मृति स्वरूप तथा समर्थी स्वरूप होई जिवो। एहा ही हेउछि सहज पुरुषार्थ। आजिर स्लोगन पवित्रता एवं शांतिर आलोक चतुर्दिगरे विच्छुरित करिबा वाला ही लाइट हाउस अटंती। पवित्रता एवं शांतिर आलोक चतुर्दिगरे विच्छुरित करिबा वाला ही लाइट हाउस अटंती। ओम शांति।